Nah, berani ikut. Mana? Apa ikut? Kah? Ini lagi awal. Gimana lagi awal? Dia menganggap dia ada pendapat ki yang kedua apa masalah hamal hadisnya yang ka Nabi sulit karena betul-betul muwafaqah khabar lil waqi'. Ina Nabi hana muwafaqah bawaqi'. Karena Nabi sebut salah sabo. Nabi pegah hana sebut mandua bawaqi' ni sebut sebut salah sabo. Kawanan. Sebenarnya sebut sulit pada Nabi. Hana sulit karena lihat kepada sesuai zan. Nabi ni jawabnya sesuai zan, sesuai dengan waqi'. Mungkin pendapat pertama li Syekh Abdul Rahman Al-Azhari menjadikan contoh tersebut sebagai bab kulli karena seandainya kita pegat di atas bab kuliah sama dengan sebut sulit di atas Nabi. Kanan. Li pendapat kedua hanya pun sebut sulit di atas Nabi dengan cara mentakwil. Nabi menjawab sesuai zan Nabi. Nabi menganggap bahwa hana musabah bih yang terjadi bak Nabi, hana kasar dan hana jamak. Kabar ini bak mu'arrifat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil mu'arrifati. Jamak mu'arrifat. Wa yusama dan dinamakan akannya ma'rifat ta'rifan, akan ke ta'rif. Ma'rifah nama lain ta'rif. Wa qaulan syarihan dan akan ke qaulun yang syarih. Syarih memperjelas. Li syarhihil mahiyata karena memperjelasnya qaulun syarih akan mahiyah. Mahiyah hana jelas sehingga diperjelas li qaulun syarih. Li Syekh Saban dalam nucikot li syarhihil mahiyata karena menjelaskannya qaulun syarih akan mahiyah, dianya ilat li syarhihil mahiyata itu ilat bagi juzuk yang kedua. Jadi li syarhihil mahiyatanya adalah ke syarih. Pakang dia pernah di syarih karena memperjelas mahiyah. Maka dia pernah syarih daripada nama yang akhir, daripada juzuk yang kedua daripada nama yang akhir. Nama yang akhir dah qaulan syarih. Juzuk kedua je yang dah syarih. Jadi li syarhihil mahiyah yang adalah ke ilat pakan dia pernah syarih. Sama dengan li syarih itu tidak menjelaskan mengapa tarikh tersebut dikatakan dengan qaulun. Takkan dia pernah tak qaulun. Amma illatu juz'il awwali bermula alasan juzuk yang pertama minhu daripadanya nama yang terakhir. Fahuwa annal qaula wal murakkab. Maka bermula dianya ilat itu sungguhnya qaulun itu murakkab. Karena jin murakkab sehingga kebenaran qaulun. Takrifnya murakkab daripada jenis dan fasa. Maka ini kun qaulun. Kemudian kun syarih karena memperjelas mahiyah. Wa ta'rifu mukhatabi biha dan karena yang ke puan yang tidak ataf wa tariful mukatabi biha kenai wal mu'arifu syai'i datawan yang tidak berataf likut ataf karena memperjelasnya qaulun syarih akan mahiyah karena tak kenal mukhatab biha dengannya mahiyah. Jadi ataf datang hilal likun. Wa mu'arif syai'. Mu'arif yang ta'rif. Syai' mu'arraf sama dengan syai' mu'arraf. Sama dengan idhafah mu'arif kepada syai' yang idhafah ta'rif kepada mu'arraf. Bermula ta'rif sesuatu yang mu'arraf. Bermula ta'rif sesuatu itu barang yang mengkendaki oleh tasawurnya barang akan tasawur kemudian.
Itu barang yang menghendaki oleh tasawurnya barang akan tasawurnya sesuatu. Benar. Itu barang yang mengetahui oleh tasawurnya barang akan tasawurnya syai'. Ni dah perjelas. Itu tarikh, itu barang yang menghendaki oleh mengetahuinya tarikh oleh mengetahuinya Arab. Jadi semakna sikit lagi yang terdapat dalam kitab Idzahul Mubham. Makana ma'rifatuhu sababan fi ma'rifatil Arab. Yan ma yaqtadi tasawwurahu yan ku ta'rif hatam. Yang dari hatam. Atau akan berbedanya sesuatu daripada lainnya suatu. Yang ku ta'rif fasal tok ke tarikh had nakih dan ke tarikh resam. Ke tarikh resam. Maka dalam tarikh tersebutnya adalah dua boh tarikh bagi dua boh mahdud. Dua boh tarikh bagi dua boh mahdud. Jadi maksud mu'arif syekh adalah mu'arif dengan had, mu'arif dengan selain had. Jadi ma yaqtadi tasawwurahu nyan ke tarikh pun ke tarikh hatam dan imtiyazahu anggarihi nyan ke tarikh resam dan ke tarikh had nakih. Karena awinan au taksim nyo sabohnya ke pembagian tarikh had tam ke ye selain had tam. Ya benar. Jadi au taksim. Nah pembagian ma yang tadi tasawwurahu yang ke pembagian tarikh hatam. Imtiyazahu an ghairihi yang ke tarikh selain tam. Nah juga dalam. Au bermula itu sabit bagi tanwiyah mu'arraf bagi dua bohno. Jadi wate tarikh mu'arrifnya adalah ta'rif. Ta'rif. Ta'rif bagi dua boh no ta'rif. Ta'rif bagi dua boh no ta'rif. No yang pertama itu hatam. Bermula yang kedua itu resam dan had nakih. Jadi ma yaqtadi tasawwurahu yang adalah ke ta'rif hatam. Yang kedua ke ta'rif puan. Wah. Kal hadi inda usuliyina seperti had di sisi usuliyin. Sama lagi had di sisi usuliyin. Sama lagi had bandingkan had di sisi usuliyin. Jadi ta'rif di sisi usuliyin, ta'rif di sisi ulama mantiq lebih umum daripada had. Ta'rif di sisi ulama mantiq lebih umum daripada had. Bagaimana? Karena watakun ta'rif na terbagi kepada had, na terbagi kepada resam. Jelas? Kah? Sedangkan ulama usul tidak ta'rif dan had sabahan. Hana begile ta'rif sabahan. Hana li ta'rif had, hana li ta'rif resam sabahan. Sama dengan dalam juga maka bermula had dan ta'rif di sisi mereka itu ulama usul itu sabit dengan makna yang satu. Sabah mana? Hana beda ta'rif dengan had. Maya di sisi ulama bayan beda. Ta'rifnya lebih umum daripada had. Sedangkan di sisi ulama usul yang hana beda. Pada kun had nakian ta'rif. Tapi maya maksud dalam ulama mantiq wa takun had yang adalah satu bagian daripada ta'rif. Satu nok daripada ta'rif. Hana khilaf lafi dan khilaf manawi kan. Khilaf manawi. Karena watakun had le ulama puang. Ulama mantiq pertama masuk haji. Iaitu satu nok daripada ta'rif. Watakun had le ulama usul pertama had
Yang tarikh nak khilaf lafzi atau khilaf Nabi? Khilaf Nabi. Memang makna ni beda antara had ulama mantiq dengan had ulama usul. Nampak beda? Maka ini berumpa antara ummah hantar beliau ulama usul ke tarikh dengan pasir kau. Had Nabi fahadduhu kun. Akhirnya karena mereka itu tidak membedakan antara had dan pasir. Connect. Jadi ta'rif di sisi ulama yang tasbih puan. Tasbih ke ta'rif. Mu'arrif di sisi ulama mantiq sama lagi had di sisi ulama usul. Jelas? Sama aja sudah? Antara ta'rif dan had tidak ada perbedaan di sisi ulama usul, tapi ada perbedaan di sisi ulama mantiq. Connect kan? Connect? Jelas? Maksudnya? Yang pertama kata, yang kedua rukam dan hanti. Yang lafzi dia ada yang lafzi dia dalam pasir. Dia dalam pasir. Lafzi dia dalam pasir. Ya, aku pertama munan. Jadi, kemudian lafzi dia dalam pasir. Lafzi dia dalam. Dia dalam resam. Dia dalam resam. Sama dengan apabila kaitan mengelar resam, kaitan membakun imtiyazahu an guys. Nah, tarikh bil aqsam lom, nah tarikh bil misal, yang ada silam. Mu'arifun mubtadaun dibuangkan daripada yang mubtada kan alif lam lil zarura lil wazni bagi wazan. Nak boleh tak sekian dah. Nak boleh lihat ya. Ayo. Ala salasati kusim, ala salasatin kusim. Yang mana boleh je? Bermula mu'arif itu sabit di atas 3 dibagikan akan yang tarikh. Yang lebih keren mana? Bermula tarikh itu dibagikan akan yang tarikh ala salasah dia tu leh. Dia. Lebok. Dua bermula salah satunya 3 itu had, tam dan nakir. Jelas kan? Tam dan nakir. Wasaniha dan bermula yang keduanya 3 itu resam. Rasmiyun yang nisbah. Had dan nisbah mendengar. Rasmiyun nisbah, ya ujungnya ya nisbah. Ya nisbah. Yang dinisbahkan kepada rasmi. Jadi rasminya adalah mansub ilaih. Rasmiyun mansub. Jelas kan? Rasmennya adalah mansub, rasmiyun mansub. Rasminya adalah mansub ilaih, sedangkan rasmi adalah mansub ilaih, rasmiyun adalah mansub. Rasmi dengan makna lugawi. Jadi genisbah rasmiynya kepada rasmi makna lugawi kan makna istilahi. Rasmiyun genisbah kepada rasmi mansub ilaih. Yang mansub ilaih dia adalah makna lugawi. Wahwa dan bermula dia yang makna lugawi itu asar. Jadi asar bekasan. Jadi makna mansub ilaih dia itu asar. Pakan perle bagaimana? Pakan perle kun dinisbahkan kepada rasmi dengan makna lugawi. La annahu bukan sesungguhnya rasmiyun itu dinisbahkan kepada resam yang diistilahkan alaihi di atasnya resam. Jadi rasminya kan genisbah kepada resam makna istilah. Berarti genisbah kepada resam makna logat. Kata penan. Rasmiynya genisbah kepada resam makna logat, bukan genisbah kepada resam makna rasmen makna istilah. Supaya tidak terjadilah nisbah Pakan perle payah dan maksudkan bahawa rasminya genisbah kepada rasminya genisbah kepada rasmi dengan makna lugawi. Supaya tidak terjadilah nisbah cik kepada dirinya cik. Supaya baik terjadi nisbah cik kepada dirinya cik. Rasminya makna istilah. Rasminya makna istilah. Rasminya makna resmi makna istilah.
Pada ke rasminya satu nok daripada ta'rif. Rasmennya satu nok daripada ta'rif. Kon karena tak maksudkan rasmennya mana logawi. Apabila tak maksudkan rasmennya adalah satu nok daripada Mereka tak maksudkan rasmennya adalah makna istilahi. Sama dengan rasmennya adalah merupakan satu nok daripada ta'rif. Sedangkan rasmiyin yang nisbah adalah satu nok daripada ta'rif. Sedangkan rasmen juga satu nok daripada ta'rif. Sama dengan terjadi nisbah syek kepada dirinya syek. Nisbah rasmen makna istilah kepada dan nisbah makna istilah kepada suatu istilah. Nisbah syek kepada dirinya syek. Connect. Hai, jelas? Wahwa dan bermula dianya wayukalu dan dikatakan orang lahu baginya rasmiyin pula akan rasmen hana yang nisbah. Makanya pelai pegah bahwa rasmen na dua buah makna. Na makna rasmen dia ada makna logawi, na makna rasmen dia ada makna istilahi. Nah, urang kun kerasmian ke rasmen tanpa nisbah. Maka dikarenakan na urang kun kerasmin rasmennya karena akan mengandung makna istilah, perlu pegah bahwa rasmiannya kan genisbah kepada rasmen makna istilah, tapi genisbah kepada rasmen makna logawi supaya baik terjadi nisbah syek kepada dirinya syek. Apa? Nisbah syek kepada dirinya syek. Alasan je. Gimana dah jawab? Gimana nak jawapan? Maka hanya nisbah syek kepada dirinya syek. Nah pernah sangwai merumpak jawapan no? Nah sangwai. Pernah jawapan apa ni? Hah? Terjadi dur. Putra nisbah. Putra alasan je hanya nisbah syek kepada dirinya syek. Jawaban kanan le. Yang penting jawaban juga. Betul tak nak pelai kah? Penting jawaban le. Karena mansub, makna mansub harus lebih daripada makna mansub ilaih. Karena makna mansub harus lebih daripada makna mansub ilaih. Apabila tadi nisbah syek kepada dirinya syek, maka makna mansub tidak lebih daripada makna mansub ilaih. Logis ah? Sang logis ah? Kan? Yang tak jawaban lain dah. Yang jawaban daripada long kan. Yang dia pergi kitab leh qala as-sahabiyah. Kanan. Wahwa dan bermula dia yang rusam pula. Itu tam dan nakih. Yang leh nah yang maksud deh. Yang maksud tam dan nakih pula. Benar? Karena adzan datangkan kepada dua buah syek yang mula-ulang. Benar? Iliko yang nak ulang putra, tam dan nakih. Tam dan nakih yang ulang kena. Bermula had itu tam dan nakih, dan bermula resam itu tam dan nakih pula. Ini maksud udang ah. Sudah je hina dua. Betul leh hina yang maksud ide. Betul leh hina maksud ide. Karena cek yang ulang-ulang ini putra tam dan nakih. Wasalisuha dan bermula yang ketiganya itu lafziyun ulif, itu lafaz yang dimaklumkan akannya lafaz. Lafziynya dimaksudkan dinisbahkan kepada lafzil mutlak, kepada lafaz mutlak, dinisbahkan akannya puan, akannya lafal kepada lafal mutlak, lafal yang mutlak. Maksud mutlak dah enam kait. Enam kait. Dinisbahkan akannya lafziyin kepada lafal yang mutlak. Dah maksud mutlak enam kait. Lafal sabar terus enam kait boleh. Boleh mukait ukir atau mukait ulikun terus. Bahwa maka bermula dianya nisbah itu sabit daripada nisbah khas kepada am. Itu sabit daripada nisbah khas kepada am. Hai, kazi putra kazi. Kazi adalah ta'rifun lafziyun. Mampu? Ta'rifun lafziyun. Maksud ta'rif yang berapa? Maksud lafziyun berapa? Ta'rifun lafziyun. Maksud ta'rifun, maksud lafziyun lah ta'rifun lafziyun.
Maksud dia adalah ta'rifun lafziyun jina kagak nisbah kepada lafziyun tok tanpa ta'rifun. Jelas. Ta'rifun lafziyun nak 6 kait. Kait dengan ta'rif likut. Ngai lo berat, mengkait ukur atau mengkait likut. Makna dia adalah ta'rifun lafziyun jina kagak nisbah kepada lafziyun tok. Hana le tak ta'rif. Sebetulnya kepada nisbah ta'rifun lafziyun. Kemudian ta'rifun lafzi atau ta'rifun lafzi, ta'rifiyun lafziyun. Contoh mana? Dinisbahkan kepada yang lebih kepada lafaz mutlak. Jina kakale kenisbah kepada ta'rifun lafziyun tapi kagak nisbah kepada lafziyun tu. Faham? Ibang nisbah kepada lafaz mutlak. Kale nisbah kepada ta'rifun lafziyun tapi nisbah kepada lafziyun tok. Nisbah kepada lafziyun tu. Yang dinisbahkan kepada lafal mutlak. Lafal mutlak. Fahawa maka bermula dianya puan. Dianya nisbah itu sabit daripada nisbah khas kepada am. Nisbah khas kepada am. Yang maksudnya puteran ta'rifun lafziyun, lafal yang ta'rif. Ini kagak nisbah kepada lafal ta'rif. Boleh atau selain ta'rif. Pada kun khas putra khas, nisbah khas putra. Makna dia adalah ta'rif lah lafal. Kagak nisbah kepada am, toh am lafziyun. Kian maksudnya itu sabit daripada nisbah khas kepada am. Jelas? Connect? Jelas? Wa zada ba'dhum ta'rifa bil misali wa bit taqsimi, dan menambah oleh sebagian mereka itu akan ta'rif bil misal, wa bit taqsim, dan ta'rif dengan taksim. Makanya Imam Haramain mengatakan bahwa ilmu tersebut tak bisa ditarikh dengan had karena susah sekali menemukan jenis dan fasa, sehingga ilmu tidak bisa ditarikh dengan had. Maka gimana cara tarikh ilmu? Menurut Imam Haramain dan Imam Ghazali, untuk mentarikhkan ilmu ya pakai metode lain, tarikh bil aqsam. Ilmu terbagi kepada tasawur, terbagi kepada tasdid. Karena lidwadra ulamanya tidak menemukan jenis dan fasa untuk mentarikhkan ilmu, maka mereka menggunakan metode taksim. Walhaq, dan bermula yang benar, sesungguh inilah ya. Tahu inilah ya. Tarikh resam, tarikh puan. Tarikh lafzi, tarikh misal, tarikh bitaksim. Itu masuk ia fi resam. Resam. Lagi lembang mana kan? Enteng don. Hoi demong, ai dalam resam dia. Liana karena sungguhnya le itu tu'arifu itu ta'rif. Segam lajumu ta'rif. Ta'rifu bil khawas, itu ta'rif bil khawas. Jadi tentang masalah ta'rif bil aqsam, ta'rif bil lafaz, ta'rif bil misal, ini adalah ta'rif khawas kan ta'rif had. Ni kan had sama dengan tu resam. Karena ya tidak berbicara tentang mahiyah suatu, tapi hanya memberitahu ciri khas sesuatu. Falhat, maka bermula had yang tam, yang kita matam. Bahkan ya maksud matan, maksud nazim ya tam. Bahkan karena ika kait dengan laki. Ika bakun wana kisul haddi. Sama dengan had di sini ka dapat pahami ini adalah tam. Mungkin ino pi nakih, idih pi nakih. Mungkin dengan tam saboh, nakih saboh. Maka bermula hatam itu terjadi ianya hatam dengan jenis yang karib dan pasu. Pasu apa? Pasu karib. Mana boleh cakap le apabila jenis karib ya pasu jika pasti karib. Kau pasti kah? Karib. Ni nampak boh ya tak gubah. Itu terjadi ia dengan jenis yang karib. Jenis apa? Jenis yang karib. Jenis yang karib apa jenis? Jenis yang berada langsung di bawah no. Jenis yang berada langsung di bawah no. Tahu di bawah no, minat nisbah bagi insan, hewan. Sama dengan hewannya adalah jenis karib, karena jenisnya langsung berada di bawah no. Dan pasu karib,
Pasal untuk membeda mahiyah tersebut dengan mahiyah yang lain yang musyarikat bak jenis karib. Kanan. Ma yumayyizu syai'a an jinsihil qaribi. Jenis pasal kah? Karib lagi nate. Lagi nah. Nate. Hanya pakai pasal apa? Pasal ba'id. Maka dia dah pakai pasal ba'id. Hana Mane? Karena pasal ba'id terkadang lebih umum daripada jenis karib. Terkadang pasal ba'idnya adalah lebih sama dengan jenis karib. Makanya pakai hana mane sini. Seperti hewan nate. Hewannya adalah jenis karib, natean adalah pasal. Dengan nisbah ilal insan kepada insan. Waqa'a itu terjadi ianya had. Amma kaunu haddan, adapun bermula keadaannya had itu had. Pakang ya abu nan had. Wali'anal hadda logatan al-man'u. Karena nisya maka karena sungguh had pada logat itu man'u, menegah. Karena tarikh hadungku menegah, putrai degah wahwa dan bermula adanya had itu menegah daripada masuk lain mu'arif. Lain mu'araf fihi dalamnya tarikh. Kemudian masuk selain fihi dalamnya had. Hadnya pakang ya penan had karena had pada logat yaitu menegah dikarenakan tarikh had adalah tarikh yang menegah masuk afrad yang lain dalam tarikh tersebut. Maka juga penan had. Barusam naik degah. Mampu kau hang ya penan resam had cit. Gupenan had pakon karena degah masuk afrad selain mu'araf. Barusam naik degah sit. Man punya barusam degah pakon hang gupenan had barusam. Karena sama degah. Karena juga. Bang dah. Ilat tasmiyah la taqtadi tasmiyah. Alasan penamaan tidak menghendaki penamaan. Contoh. Don hơi tunggu Pak Pampun don. Này hơi ku mana? Anda apa? Nah ke tunggu ku takrung na tay hơi tay ngomong kampung. Takkan hơi ku takrung ron. Pakai hơi ron ku takrung. Karena ibu takrung. Apabila drone ni hơi tunggu ku takrung karena dia ibu takrung maka payah hơi gop lain tunggu ku takrung dia. Contoh lain, balai contoh yang balai salung kah? Balainya aku pernah balai kubah. Lainnya baru balai makbarah. Balai aku pakai pernah balai karena tempat berkumpulnya orang mengaji. Yang balai. Kemudian pakai pernah kubah. Karena dia nak kubah. Apabila nyok menyedap pegah adalah ilat tasmiyah, yak kali tasmiyah sama dengan yang balai kubah dia. Balai dia nak kubah hai. Bawa masjid segala masjid kan pada buah kubahan. Inon dah balai kubah sabah, inan juga nak balai kubah sabah. Takkan karena inan nah kubah masjid. Maka ilat tasmiyah la yak tadi tasmiyah. Ketika dia hidup merduan, hana wajib ba orang lain tinggal yang merdu hidup merduan. Okey, ilat tasmiyah la yak tadi tasmiyah. Aduh banyak acau mu pom khalafah inan. Gimana acau mu khalafah? Mu apa-apa nusrah orang gepenan had karena hadnya menegah masuk afrad mahiyah. Barusam dikatakan resam tidak menegah masuk afrad mahiyah maka ji hendak penan resam, hendak penan had. Ini akan dicoba mafhum khalafah dona. Jadi lah gure man wa kullu syartin ayyura mutarida. Kullunya maksudnya had tau naru resam. Kita awil gero gini. Kayan. Jadi pakang yang penan had karena ji menegah afrad selain mahiyah. Wa amma kaunuhu tamman. Pakang had nang yang penan had tam. Dan adapun keadaannya had itu tam karena menyebut sekalian zatiyah. Zatiyah berapa? Mahiyah. Udah zatiyah yang hewan nah. Punya contoh insan. Fihi pada had tam. Karena had tam menyebut seluruh zatiyah. Berbeda dengan had nakih yang hanya menyebut sebagian zatiyah. Wa yustaratu fi tamamil had dan disyaratkan pada sempurna had. Hatam maksudnya dan disyaratkan pada hatam. Gimana sempurna had dan disyaratkan pada hatam akan terdahulu jenis daripada pasal. Harus hidup jenis le baru pasal. Bahkan disyaratkan tertakhir
pasir karena fasirnya sebagai mubayyin atau sebagai mufassir. Mufassir harus tertakhir pada mufassar, mubayyin harus tertakhir pada mubayyan. Gimana cara tabayan nilai mubayyan berikut? Benar? Karena pasirnya sebagai mubayyin bagi jine. Mubayyin bagi jine. Jadi mubayyin tersebut harus tertakhir pada mubayyan. Ya, makanya dicatatkan terdahulu jine dari pasir. Dan bermula dosam tam itu sabit dengan jenis karib, dengan jenis karib dan khas yang syamil. Syamil putra khas yang syamil, khas yang mencakup bandum afrad. Tentu alimul bil mantek nya khas, alimul bil mantek nya khas nya bak manusia tau bak buah na alimul bil mantek. Nah, sama dengan alimul bil mantek tersebut adalah khas, bakso khas, bak manusia, bak si insan. Alimul bil mantek mengetahui dengan manteknya adalah khas bak si insan. Nah syumul, karena masih sangat banyak afrad insan yang tidak mengetahui dengan mantek. Makanya khas yang tak pakai sebagai juzuk tarikh bukan sembarang khas, tapi hanya khas tertentu. Yang pertama disyaratkan khas tersebut harus syamil. Yang dimana khas tersebut terdapat bandum afrad. Yang kedua harus lazim, tidak terlepas. Contoh putra? Contoh? Katib bil quwwah. Katib bil quwwah nya adalah benar nih? Syamil. Yang kedua lazim. Syamil putra, syamil terdapat pada seluruh afrad, kapanpun, dimanapun, dalam waktu apapun. Sedangkan lazim tidak berpisah kapanpun, dimanapun, dan kapan, di mana saja kan. Aja lain dia. Kan Allahumma la bisawab alaihi wasallam. Boleh bu, untuk malam di ilmu je. Yang tebal nak menurut aku dan nak buat bak kooperasi dalam daerah yang tebal 6. Dia yang tebal